Ni bisita sa rehiyon karagang Ambassador to the Philippines sa New Zealand o UNDP Country Director kauban si Presidential Advisor for Mindanao Affairs Secretary Jesus Duresa aron makipagkita sa mga opisyales sa Agusan del Sur ug Butuan City aron pamatud-an ang pasalig sa New Zealand nga motabang sa mga local stakeholders sa pagkabot sa kalinaw ug kalambuan sa rehiyon. Anong report? Interesting point. Niani gayud sa rehiyon karaga ang New Zealand Ambassador to the Philippines kan si Andre Matson o si UNDP Country Director Reynold Mayer kauban si Presidential Advisor for Mindanao Affairs Secretary Jesus Duresa aron ipakita ang tinud-anay nga pasalig sa New Zealand nga motabang sa pagtimbayayong sa mga local stakeholders nga makabot ang gitinguhang kalinaw ug kalambuan sa rehiyon. Key donor partner ang New Zealand government sa GOPI UN Action for Conflict Transformation for Peace and Program sa pagtabang sa 37 ka mga lugar nga moagi sa transformation process para sa peace and development communities. But as I would like to point out, it's very clear that when you strengthen the economy and people's lives improve, then it will directly address the problem of peace. And as stated by the Ambassador, even in our little dialogue today, especially in the Caraga region. Pangunahan ni Matson ug Mayor o si Secretary Duresa ang pagtuno sa nakailang proyekto alang sa Community Economic Enterprise o sa pagpausog sa health services sa Barangay Marfil, sa Rosario, Agusan del Sur ug Manila de Bugabos Elementary School. Today, with people about what are the root causes of rebellion and insurrection in this region. And the answer they gave was that a lot of it is around the poverty and lack of development of the people who get involved in these armed conflicts. So if you do improve the economy of the country, you will, that will be beneficial to the peace and development, the peace and order situation. Here in Mindanao, as a result, probably of that lack of access to services, they are also part of the complexity of the insurgency that affects here, particularly the Caraga region. So this is why it's extremely important for a program such as Act for Peace to really look at specific, tailored measures that can be put in place to provide an incentive for those indigenous peoples to transform themselves. Pipila sa mga ihatag nga tabang sa New Zealand government kauban ang nasod Pilipinas mao ang pagpatukod sa barangay health station sa Marfil, pagdugan sa medical equipment, pagtukod og butikan ng barangay, paghimo og portable water system og rice trading. Pinagi sa pagtuno sa mga proyekto nga mo'y labing gikinahanglan gayud sa komunidad sa hinahinay makabot ra ang gitinguhang lasting peace sa Mindanao.